Start. My name is Kristen. Me Beatrice P. Bitancor. I live in Lambagon, Iligan City. Age. I am 4 years old. Oh, next, Jill. Excuse. Si Jill na po. Dali. Introduce yourself. Take your name. My name is San Audrey. Is John Lyndon Ray. I live Iligan City. Iligan City. I am 6 years old. 6 years old. Thank you. Oh, ikaw, Kenneth. Sige na. Bilis kay. Di na tayo magkita sunod. Kaya mulaga na ka. Buang katlat. Hello! Sige na. State your name. Introduce yourself. Pugdali. My name is Carl Kenneth M. Paglinawan. Oh, dahil. I live in Valenzuela City. I am 9 years old. Me? Oh, ikaw, Carlos. Si Carlos. Inanda lang, Carlos? Carlos Garcia. Ikaw na lang, tita. In behalf of Carlos. Si kuya. Ikaw, ipaila-ila si Carlos. My name is Carlos Garcia. Pagtarong. Hindi mo mga sa apelido. Ikaw, tita. Ikaw, introduce yourself. Pagdali ba? Bahala na. Pagdali ba? Pagdali ba? Umana sila. Sige na, tita. Pagdali, tita ba? My name. Pagdali, tita. Pagdali ba? Pagdali ba? Ko. Pagdali, huwag na akong kay Kadri. Pagdali ba? Hindi ko. Pagdali ba? Ko. Ay, dugaya ka. Ayaw ni tita. Pagdali ba? Na. My name is Jenrix Ann. Oh, ikaw may kabalo. Magkailam na ka. Ano, makalimot ba ka? Ay, bati kag naon nito. Ikaw, ate. Introduce yourself. Mulai ko ni Orti kayo ay. Ate, introduce yourself sa. No way. Ikaw na lang, Daddy B. Ila-ila sa Daddy. My name is Daddy. Miss you. Nakalait. Pagdarong, Daddy. Umujo, Daddy. Oh, skeleton kay si Daddy. Skeleton ba? Sige na, Daddy. Nagasaw sa kong ganahan nga. Pati akay ni mo, Daddy, eh.